नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आता आम्ही हांव आनी मिस्टर भायर सरल्या. तर आयज दुधसागरा वर्धापन. तर आता आम्ही भायर सरले आनी आता थंय सांग्यार वयतली, कित्याक थंय मामा मामी आनी ती भुरगीं सगळीं मेळून आमी आता वचपा भायर सरल्या. आनी आयज वर्धापन आनी पयर जालो कालो, अशे दोन मोठे उत्सव थंय आमकां खबर आसा ते प्रमाणे हे दोन मोठे उत्सव थंय जातात. तर आयज वर्धापन आनी आता आमी बायक घेवन येयल्या बुलेट. तर थंय मातशी न्हंयशी लागता कुळ्या. तर न्हंय लागता म्हणटकीर उदक चड आसल्यार आमी बायक घेवन वचपाना. तर तेंगेली थंय आयज फ्री सर्वीस आसा, गाडी दवरली आसतात ट्रॅक्सियो. तर थंय तेंगे ट्रॅक्सीन वयतली उदक चड बी आसल्यार. आनी मागीर मागीर परत ती हाडून पावता, व्हरतात बीन आनी हाडून पावतात बीन. आनी अशें करून तेंगे फ्री सर्वीस आसता सगळी. आनी सगळो रोड सारको ऑफ रोड सगळो थंय, त्या खातीर बायक घेवनूच बी वचपा मातशी रिस्क. पळोवया कशें कितें तें, उदक कमी आसल्यार आमी पळयतली. तर आतां आमी वचपा वयता, मागीर हांव तुमकां देवळा कडेन मेळटा. आनी दुधसागरा वयतले जाल्यार दोन रूट आसा. एक कुडचड्या वयल्यान हांगसरल्यान पलतडच्यान आनी सांग्या वयल्यान बी आसा एक वचपा. तर आतां आमी सांग्या वयल्यान वयता. तर हे पळय आतां मामागे पावले. हो पळय सायदीप बी रेडी. हाय सायदीप. हा मामा जाली रेडी मामी. हा 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 जाली मगे रेडी. चल या. तृप्ती खंय गो, आवाज येता मुगो. रेडी जावना? हा रेडी जाले वचपा. कारवाड्या पावली. आता आमी अशी कालीच्यान वयतली. तर हे आमी पयली हांगा हाज्या पांय पडटा हांगा वयतली. तर हांगच्यान वयतना आमी पयली आज्याचें दर्शन घेवन वयतना. तर हे पळय आमगेलें श्री कलनाथाचें देवूळ. आज संडे न्हू, आतां बंद आसतलें. फाल्यां मंडे ओपन तें. आनी सकाळीं फुडें बी येवन गेलो आसतलो. तर आतां आमकां लेट जालो न्हू, भायल्यान पांय पडटा आतां आमी. तर हे पळय हें दोनी वाटेच्यान सारकी झाडां, फॉरेस्ट एरिया ही सगळी. कालेच्यान फुल्ल असो रोड, दोनी वाटेच्यान झाडां सारकी पळय पावा पर्यंत अशेंच जंगल सारकें. आनी असो हो सीन पळयता पळय तुमी, हो सारको सेम दांडेली अशेंच आसा. आनी 5 वर्सां पयलीं गेल्ली दांडेली. सो अशेंच कांयच फरक ना. दोनी वाटेच्यान सारकी दाट जंगल रोड. तर आमी दांडेली बुलेटीन गेल्ली 5 वर्सां पयलीं. जाल्यार पावपा एक बरें. माम बी ती फाटल्यान येता गाडी घेवन. दोनी गाडी फाटल्यान आसा आमच्या. आनी एक मामी येवना, एक मामा आनी एक मामी येवना. जाल्यार 2 मामा आनी 2 मामी आनी सगळीं येयल्या. रायट मारपाचें हांगसरल्यान कुळ्या वैडम कालीम सावर्डेम हो बोर्ड. तर आतां शिगांव पावली. शिगांव गांव सांगलो. थोडीशीं घरां आसा, शॉपां, गाडे अशें करून कितें जाय जाल्यार थंड बी पिता जाल्यार बीन हांगा मेळटा तशें. तर आतां आमी पावली कुळ्या. हे बायक हांगा पार्क केल्या. बायक घेवन वचना, कित्याक म्हळ्यार साडी बी न्हेसली न्हू, कम्फर्टेबल जावपा ना. अशें म्हणटकीर आमी बायक हांगा दवरल्या आनी आतां तेंचे गाडयेन वयतली आमी. तर हांगा पार्किंग बरें मेळ्ळें, कित्याक म्हळ्यार हे पंचायत आसा. पूण आज संडे न्हू, बंद सगळी शॉप बीन. तर हांगा बरी पार्क केल्या आमी.
अशी ताणची लागली बघ थंडी बॉटल घेता. तर आता आम्ही बघ पोळी पावली आणि वो बघ पोळी बाजार. तरी बघ आता हांगसरल्यान तेंगेले टॅक्सी म्हणजे हे बोलेरो जावं ट्रॅक्स बीन हांगसरल्यान मेळटा. तर आता आमी बसपाक वयता. मामा बी बघ हितून बसून गेले म्हणजे खंय मेळटा थंय बसून वचपाचें. खंयचीय गाडी अमकीच आमी बसून वयता अशें कांय ना. मेळटे गाडये बसून वचपाचें. तर मामा गेले दोग जाण. तर हे बस करून सारकी थँक्स टू दुसागर टूर ऑपरेटर्स. तर ही बघ एक येयली ट्रॅक्स. तर आता आम्ही हे ट्रॅक्सीन बसता. थोडी बघ साईन्या तृप्ती मामी बी बसली बघ त्या गाडयेन. आता आम्हीच उरल्या साईदीप मामी आमी आनी मिस्टर उरलो म्हागेलो. तर आता पळयता. तर माझ्या आईले घर काल्या आणि देव दुसागराक आमी ल्हानपणाच्यान खूब मानतात. आणि आमची जाणटेली आमकां सांगताली केन्नाय अडी अडचणीक देव दुसागरा उलो मारा म्हणून. आणि देव दुसागर प्रत्येकाच्या उल्या पावताच. तर फुडें रस्तो बारीक आसा म्हणटकीर पळय हांगा ब्लॉक पडला. तर आता आमी चलोन वयता. तर बस करून ब्लॉक सुटले. आता आमी परत चलोन येवन परत गाडया बसल्या. तर आता आमी वयता. पयली येयली ती दुसरी गाडी मागीर थंयच्यान देंवन आमी चलोन वचपाक वयताली. तर मागीर ब्लॉक सुटले म्हणजे परत गाडया बसल्या. नाही सेम आमी एक गाडयेन येयली तरी पण आमी सगळीं हांगा मेळ्यात. आतां वयता दर्शनाक. नाल ना ना आमचे लाईन धरता काय या चप्पल चप्पल दे काढले मी पोते काढले. तुम्ही तशा
तरी हांगा पावती बरोवपाची. तर आता आम्ही दर्शन घेऊन गेली. तर आता महाप्रसादात आम्ही राहतो. सबस्क्रायबर आज कोई तो काय म्हटलंय. बरे ना
तरी पण जस्ट आतां पावली आनी आतां जाली 8 आनी खूब गर्दी आशिल्ली आनी थंय मेन म्हळ्यार मातशें टेन्शन शें जालें म्हळ्यार कितें आमचो माम आशिल्लो तो ताका मातसो प्रेशर देंवलो आनी मागीर सारकी घोळ बीन येवन पडलो म्हणटकीर आमकां मातशें टेन्शनान आमी कितें करूं कितें ना कांयच कळना बेगीन आमी कमिटी फुड्यान गेली कमिटीन बरें हेल्प केलें सारकें आनी बेगीन कमिटीन येवन थंय कॅम्प लायलो डॉक्टर बी आशिल्ले सगळे सो ताका मागीर बेगीन तेंच्यांनी सर लायलो आनी मागीर BP चेक केली सगळं चेक करून डायबिटीज बी चेक करून महाप्रसाद ताका दिवन बरो करून मातसो आमकां तेंच्यांनी हितून तेंगेली एम्बुलन्स तितून तेंच्यांनी आमकां खंय पर्यंत पावयले तांकां म्हणजे माम आनी दोनी मामा चेडे गेल्ले इतली काय एम्बुलन्सीन बी वचपाक पॉसिबल ना न्हू आमी म्हणलें तुमी चला मागीर आमी फाटल्यान येता अशें म्हणलें आनी आमी मागीर तांकां धाडलें आनी आमी सद्या कुळी पावल्या आतां आमी घरा वचपाक वयता तर ह्या दुसऱ्या ह्या कमिटीचे खूब थँक म्हणटा हांव कित्याक म्हणल्यार तेंच्यांनी खूब आमकां हेल्प केलें आनी तेंगेली सोय सारकी बरी आशिल्ली हांव तांकां थँक्यू म्हणटा सगळ्या कमिटीक आनी तेंगेले बरे भशेन आमकां हें जालें एसोसिएशनान तांकांय बी थँक्यू म्हणटा ती तेंच्यांनी आमकां हाडलें आनी पायलें बीन सगळे लोकांक तर तांकांय बी थँक्यू तर बरें बाय.